नमस्कार दर्शक बंधु आपण देखुछंती दैनिक समाचार ओडिया दैनिक समाचार रो प्रथम भागवत दर्शन को आपन स्वागत करिसु मो प्रदीप। आज भक्ति ज्ञान रस रे आमे विमोहित होई जेबा आलोचना करिबा कोन रहिछि से भागवत रे। जगतर समस्त दुख को दूर करी श्रीमद् भागवत मन को शांति देई थाए। आजिर पर्व रे आमे जानिबा किपरि मानव जीवन को भक्तिर शक्ति आलोकित करे। आम सहित एइभଳି जने प्रवचक अछंती कथावाचक नृसिंह प्रसाद पाड़ी तांकर दिव्य दृष्टि शक्ति बल रे से किछि आमको आभास देबे ए श्रीमद् भागवतंग विषय रे आमे तांग सहित आलोचना करिबा कथा हबा से कोभଳି आमको भगवान को सहित मिसेबा पई अहरह चेष्टा करूछंती आ बाणी कोन दोछंती चलत जनिबा। सर्वश्रोति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजं वेदान्तम्बुज सूर्याय तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरो श्री जगत गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। परम पावन परम प्रेममय परम कारुणिक लीलामय इच्छामय कृपामय अचल सरलदायक मुनिमन रंजन दुखी दुख भंजन सर्व घटघटवासी अनाथर नाथ पतितर नाथ विश्व नियंता कालिया शांत प्रभु जगन्नाथ प्रभु श्रीकृष्ण अभय चरणार बिंदे सर्वप्रथम सेवकर शतकोटि लाख प्रणाम। दर्शक बंधु आज दैनिक समाचार ओडिया चैनल माध्यम आमे भागवत कथा को श्रवण करवा। भक्ति रस तत्व और ज्ञान रे भरपूर भागवत से भागवत ग्रंथ को जदि कर्णपटरे आमे प्रत्येक दिन श्रवण करिबा भगवान से लीला को जदि मुखरे प्रत्येक दिन गायन करिबा ताहले देव दुर्लभ मानव जीवनटा चरितार्थ फलप्रसू से भागवत ग्रंथ को जदि पढ़िबा समय रे आमे से भितर हदि दिबा निजको तल्लीन करिदेबा ताले भगवान अभय करुणार बारी निश्चित भाव आम उपरे वर्षायब एथिरे तिले मात्र संदेह नाही। तेणु दर्शक बंधु आसंतु दैनिक समाचार ओडिया जो व्यवस्था करिसंती से भगवान कथा को से भागवत ग्रंथर महिमा को प्रभुंकर लीला को श्रवण कराइबा पई जो भागवतर आलोचनार व्यवस्था करिसंती आसंतु प्रत्येक दिन से भागवत कथा को श्रवण करी देव दुर्लभ मानव जीवन को चरितार्थ करिबा। शास्त्रकार अति सुंदर भाव रे कथा कहले नीति भागवत पढ़ से भाव रे मन कर दृढ़ मन बाईरे जीव गति मुक्ति मार्ग लोड़ मन बाईरे। शास्त्रकार कहते नीति भागवत पढ़ अर्थात प्रत्येक दिन से ग्रंथ को बारंबार पढ़ा नीति भागवत पढ़ से भाव मन कर आउ कौन करेंगे से भाव भितर निजक हजई देवे निजक बुड़े देवे निजक रसई देवे कहीं निजक भूलिले ब्रह्म हेब दर्शन जेते समय पर्यंत मनीष निजक भूली जाए भगवान रातुलचरण नहीं मन को निवेश करना निजक समर्पण करना भगवान कृपा को लाभ कर तेणु शास्त्रकार कहते नीति भागवत पढ़ से भाव रे मन कर दृढ़ मन बाईरे जीव गति मुक्ति मार्ग लोड़ मन बाईरे। मनीष जो आशा आकांक्षा नहीं ए संसार रे जन्म लाभ करिके आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत जीव अविनाशी 84 लक्ष जोनि को अतिक्रम करि सारिबा परे भगवान दया करी अनुकंपा करी मानव को सुंदर शरीर दैचंती और पाई दैचंती ए शरीर मध्य जो आत्मा रही ए आत्मा सब बेले चाहूची परमात्मा सहित एकाकार होबा पाई ए जीव सब बेले चाहूची कोन ना शिवंक सहित एकाकार होबा
କିନ୍ତୁ ଏ ମନ କଣ କରୁଛି ସବୁବେଳେ ବିଚଳିତ ରହୁଛି। ତେଣୁ ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଠନ କରିବା ସମୟରେ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଲାତୁଚରଣ ନେଇ ମନକୁ ଲଗେଇବା, ତାହେଲେ ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜୀବନଟା ସାର୍ଥକ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ କରିବେ, ଶାସ୍ତ୍ରକାର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ନ ପଢି ପାରିବ ଯେବେ, ଆରେ ନ ପଢି ପାରିବ ଯେବେ, ଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶୁଣ ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବେ ମନ ବାଇରେ, ଭକ୍ତ ବୋଲି ଗଣା ହେବ ଭବେ ମନ ବାଇରେ। ଆରେ ନ ପଢି ପାରିବୁ ଯେବେ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ କରିବେ, ଏ କର୍ଣ୍ଣପଟରେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ। ତାହେଲେ କଣ ହବ, କର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରମ ଯଦି ନାମ ଶ୍ରବଣମ, ମୁଖ ପବିତ୍ରମ ଯଦି ନାମ ଉଚ୍ଚାರಣମ, ହସ୍ତ ପବିତ୍ରମ ଯଦି ଦାନ ପୁଣ୍ୟମ, ପାଦ ପବିତ୍ରମ ଯଦି ତୀର୍ଥ ଗମନମ। ଏ କର୍ଣ୍ଣପଟରେ କଣ କରିବେ ନା ଭାଗବତ କଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରକାର କହିଲେ ନ ପଢି ପାରିବ ଯେବେ, ଆହା ନ ପଢି ପାରିବ ଯେବେ, ଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶୁଣ ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବେ ମନ ବାଇରେ, ଏ ভক্ত বলি গণা হেব ভবে মন বাইরে পরম শাস্ত্র ভাগবত অভ্যাস করুথিব নিত্য ভক্তি তত্ত্ব রস ସବୁଥିରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି କଣ ଭାଗବତ, ଯୋଉଥିରେ କି କିଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବ, ଭକ୍ତି ବଳରେ କିଭଳି ଭକ୍ତ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାକାର ହୋଇପାରିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତି କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ପାଇଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ କଣ ହେଇଛି ଭାଗବତ ଭିତରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆମେ ପଢିବା, ସେ ଭିତରେ ମନକୁ ନିବେଶ କରିବା, ସେ ଭିତରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯିବା, ସେଥିରେ ହଜିଯିବା, ସେଥିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଅହେତିକ କୃପା ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କେମିତି ନା ମମ ଗୁଣ ଗାବତ ପୁଲକ ଶରୀରା ଗଦ ଗଦ ଗିରନ ୟନବହନୀରା। ସନ୍ଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସରେ କଲମ କରିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ସମୟରେ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ବୁଝିବା ସମୟରେ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା ସମୟରେ କଣ କରିବେ ନା ମମ ଗୁଣ ଗାବତ ପୁଲକ ଶରୀରା। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗାଉଛନ୍ତି, ଏ ନେତ୍ରରୁ ଅଶ୍ରୁଧାରା ପ୍ଲାବିତ ହୋଇଯିବ, ଏ ଶରୀରର ଲୋମ ସବୁ ଟାଙ୍କୁରୁ ଉଠିବ, ଆଉ ନିଜକୁ ଭୁଲିବେ, ନିଜକୁ ଭୁଲିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହେବ ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ଭକ୍ତି ରସ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆଧାରିତ ଭାଗବତ। ଘରେ ହେଲା ଭକ୍ତି, ଗରେ ହେଲା ଜ୍ଞାନ, बर है वैराग्य आउ तर है तत्व। ये जो भक्ति रस ज्ञान वैराग्य तत्व को आधार कर जो व्यासदेव भागवत ग्रंथ को रचना करे से भागवत ग्रंथ को जब प्रत्येक दिन कर्णपट श्रवण करवा कर्णपट जब प्रत्येक दिन भगवान से कथा लीला को श्रवण करवा देव दुर्लभ मानव जीवनटा चरितार्थ हम। तेणु नीति भागवत पढ़ से भाव रे मन कर तो दृढ़ मन बाईरे ए जीव गति मुक्ति मार्ग लोड़ मन बाईरे। आम कौन हो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम चक्रवर्ती परिवर्तन्ते सुखानी च दुखानी च। भगवान दया करी अनुकंपा करी आमको संसार को पठेले कौन पाए ना निर्वाण प्राप्ति पाई प्रकृत में भगवान को जानिबा पाई निजर कल्याण करबा पाई निजर हित साधन करबा पाई ए जो जन्म मरण रूपक चक्र रे बारंबार न पड़िबा पाई। किंतु मनुष्य कौन करती केवल विषय पछरे बोली बोली भगवान को कथा को भूली जाउची। तेनु एई समस्त प्रकार विषय वासना निज को निवृत्त करबा पाई
ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାସ୍ତାରେ ନିଜକୁ ଅବଗାହନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେହି ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଆମ ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜୀବନକୁ ଚରିତାର୍ଥ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।